Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing well. Students, it's your Urdu class. बेटे कल हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, सबक नंबर 17, खेलें आँख मचोली। तो हम लोगों ने इसके साथ जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के खेल देखे थे कि जो है घरों में किस किस तरह के खेल खेले जाते हैं। हमने पढ़ा था घर में बहुत सारे घरों में जो है वो बच्चे खेल खेलते हैं, जैसे कि कोकला छपक, कीकली, गुल्ली डंडा वगैरह। कैरम बोर्ड भी खेलते हैं, लूडो भी खेलते हैं घर में बैठकर। तो इस तरह की छुपन छुपाई भी ऐसे खेल जो है वो घरों में बच्चे जो है वो खेलते हैं। और कुछ खेल ऐसे होते हैं जो घरों के बाहर खेले जाते हैं, जो जिनके खेलने के लिए जो है वो हमें ज़्यादा जगह चाहिए होती है, जिन्हें हम लोग घर में नहीं खेल सकते, जैसे कि क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल वगैरह। अगर हम घर में खेलेंगे ये गेम्स तो एक तो बॉल या फुटबॉल लगने से घर में जो है वो चीज़ें टूट सकती हैं, किसी को लग सकता है बॉल या फुटबॉल वगैरह, चोट लग सकती है किसी को। तो इसलिए ऐसे खेल जो होते हैं वो घरों में खेलना अवॉइड किए जाते हैं और घरों में इस तरह से खेल खेले जाते हैं जो आराम से बैठकर खेले जाएं। ठीक है। अब हमने कल ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो हमने पढ़ा था कि ये स्टोरी जो है ये कुछ बच्चों के बारे में है जो कि घर में खेल खेल रहे हैं। कौन सा? आँख मचोली। हमने देखा था कि आँख मचोली कौन सा गेम होता है। इसमें क्या होता है कि एक जो मेंबर होता है उसने आँखों के ऊपर पट्टी बांधी होती है और बाकी मेंबर जो है वो उस भाग रहे होते हैं, और जो जिसे पट्टी बांधी होती है वो उन मेंबर्स को पकड़ा होता है। अब क्योंकि वो उन्हें देख नहीं सकता, इसलिए वो अपने कानों का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे वो आवाज़ों को सुनता है और ध्यान लगाता है कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है। जिस तरफ से आ रही होती है उस तरफ जाकर वो अपने बाकी गेम मेंबर्स को पकड़ता है। तो असल में ये हमारी समात का खेल होता है कि हम लोग सुनकर क्या ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, क्या किस तरह से हम लोग चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी समात को। ठीक है। तो बेटे हम लोग इसकी आज रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग इस पेज की रीडिंग करेंगे, पेज नंबर 102। तो बेटे आप लोग अपनी बुक्स को ओपन करें। लेट्स से बिस्मिल्लाह टुगेदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके। इतवार का दिन था। कासिम, उसका भाई असलम और बहन इरम घर में बैठे थे। ये क्या है? 3 बहन भाई हैं। एक का नाम जो है वो असलम है, एक का नाम कासिम है और एक का नाम है इरम। 2 भाई हैं और 1 बहन है। ये क्या कर रहे हैं? ये घर पे इतवार के दिन जो है वो घर पर बैठे हुए थे। अचानक कासिम कहने लगा, आओ मिलकर आँख मचोली खेलें। तो जो उनका सबसे बड़ा भाई है कासिम, उसको अचानक से ख्याल आया कि हम फारिग बैठे हुए हैं, इतवार का दिन है, हम क्यों ना खेलें। तो वो उनसे कहता है, आओ आँख मचोली खेलते हैं। बहुत अच्छे, इरम ने कहा। आहा, खूब मज़ा आएगा, असलम ने बुलंद आवाज़ में कहा। इरम कहने लगी, अच्छा सब छुप जाओ, मैं ढूंढूंगी। अब जो इरम है गर्ल, वो कह रही है, जो उनकी सिस्टर है वो कह रही है, आप लोग छुपे, मैं आप लोग को ढूंढूंगी। ठीक है। अब इरम खोजी बन गई, उसने आंखें बंद कर ली। अब बेटे देखिए खोजी कौन बना हुआ है? खोजी बनी है इरम। हमने कल जब तलफ़्फ़ुज़ सीखे की पढ़ाई की थी तो हमने उसके साथ जो है हमने ये पढ़ा था कि खोजी कौन होता है? खोजी होता है जो ढूंढने वाला होता है। हमने कल ये पढ़ा था कि खोजी होता है ढूंढने वाला, जिसने आंखों में पट्टी बांधी होती है, जो पकड़ा होता है ना, वो खोजी होता है। इरम खोजी बन गई, उसने आंखें बंद कर ली, बुलंद आवाज़ में गिनने लगी, 1 2 3। वो क्या कर रही है? वो उनको छुपने का टाइम दे रही है, वो गिनती गिन रही है ताकि वो दोनों छुप जाए। कासिम और असलम घर में इधर उधर छुपने लगे। 27 28 29 30। इरम ने 30 तक गिन लिया तो आंखें खोल दी। उसने क्या किया? उसने उनको छुपने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया। उसने 1 से लेके 30 तक गिनती पढ़ी है ताकि उतनी देर में वो लोग छुप जाएं। वो अपने भाइयों को ढूंढने लगी। अलमारी के पीछे देखा, कोई नहीं था। मेज़ के नीचे देखा, यहाँ भी कोई नहीं था। क्या हुआ कि इरम जो है उसने आंखें खोली 30 तक गिनती गिनने के बाद। तो उसके बाद उसने उन्हें ढूंढना शुरू किया। तो ढूंढने के बाद उसने अलमारी के पीछे देखा, मेज़ के नीचे देखा, उसे वहाँ पर वो दोनों नज़र नहीं आए। ठीक है। तो बेटे आज हमारी यहाँ तक ही रीडिंग है, आज हम लोग यहाँ तक ही रीडिंग करेंगे।
آپ لوگ اس کی ریڈنگ ضرور کیجیے گا، ڈیفیکلٹ ورڈس کو بار بار پڑھیے گا، ٹھیک ہے، ڈیفیکلٹ ورڈس جو ہے انہیں بار بار پڑھیے گا آپ لوگ جوڑ توڑ کے ساتھ۔ یہ ہماری آج کی ریڈنگ ہے۔ اسی کے ساتھ بیٹے ہم لوگ آج اپنا ایک گرامیٹیکل کنسیپٹ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ بیٹے جب بھی ہم لوگ دیکھیں، آپ لوگ کلاس روم میں ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو یا آپ لوگ گھر میں ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس اور آپ کے ٹیچرز آپ کو کچھ کاموں سے منع کرتے ہیں۔ اگر وہ کام جو ہے وہ آپ لوگ کوئی جو ہے وہ اچھا کام اگر نہ کر رہے ہوں تو آپ کو اس کے لیے منع کیا جاتا ہے اور آپ کو کہا بھی جاتا ہے اچھے کاموں کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی اچھا کام کرنے کے لیے آپ سے کہا بھی جا رہا ہوتا ہے۔ تو بیٹے آپ نے کبھی سوچا کیا ہوتے ہیں جو آپ کو کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے، کوئی کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیا آپ نے سوچے کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ تو بیٹے یہ ہوتے ہیں فعل امر اور فعل نہیں کے جملے۔ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا، آپ کو جو ہے وہ کچھ کاموں سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے، کچھ کام آپ کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہوتا ہے، یہ ہوتے ہیں فعل امر کی اور فعل نہیں کے سینٹینسز، ٹھیک ہے۔ اب بیٹے یہاں پر دیکھیں فعل امر کیا ہوتا ہے؟ فعل امر ہوتا ہے، اور فعل امر ہوتے ہیں وہ جملے جس میں آپ کو کسی کام کی کرنے کا حکم دیا جائے۔ امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ حکم دینا۔ امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا۔ فعل امر وہ سینٹینسز ہوتے ہیں جن میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہو، آپ سے کہا جا رہا ہو کہ آپ یہ کام کریں، وہ جملہ ہوگا فعل امر کا جملہ، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، یہ میں نے کافی سارے سینٹینسز لکھے ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھیں اور ان کو پڑھیں۔ فرسٹ پہ لکھا ہوا ہے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ جاؤ، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے نا، بیٹھ جاؤ۔ آپ سے پوچھا نہیں جا رہا کہ کیا آپ نے بیٹھنے ہیں یا مت بیٹھو، آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ بیٹھ جاؤ، آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تو بیٹے یہ ہے فعل امر، بیٹھ جاؤ۔ نیکی کرو، یہ بھی فعل امر کا سینٹینس ہے۔ سو جاؤ، آپ کی مدر آپ سے کہتی ہے نا رات کو سو جائیں بیٹے، صبح اٹھنا ہے، آپ نے صبح جلدی اسکول جانا ہے، تو بیٹے سو جاؤ، یہ بھی فعل امر کا جملہ ہے۔ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں، نہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے نہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور کریں اسے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سینٹینسز فعل امر کے سینٹینسز ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، سچ بولو، کھانا کھاؤ، پنکھا بند کرو، دروازہ بند کرو، کتاب پڑھو، لائٹ جلاؤ، کھانا کھاؤ یا کھانا بناؤ۔ یہ بیٹے یہ سارے سینٹینسز فعل امر کے سینٹینسز ہیں جس میں آپ کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کام کریں، ٹھیک ہے۔ اب اسی کے ساتھ بیٹے فعل نہیں۔ نہیں کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا۔ تو بیٹے فعل نہیں وہ سینٹینسز ہوتے ہیں جس میں کسی کام کے کرنے سے منع کیا جائے، یہ کہا جائے کہ یہ کام مت کرو، کسی کو روکا جائے کہ یہ والا کام آپ نے نہیں کرنا، انہیں منع کیا جائے، یہ ہوتے ہیں فعل نہیں کے سینٹینسز۔ جیسے کھلونے مت توڑو، مطلب آپ نے کھلونوں کو نہیں توڑنا، کھلونے مت توڑو، آپ کو منع کیا جا رہا ہے، ایک کام کے کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، تو یہ ہے فعل نہیں۔ ٹھنڈا پانی مت پیو، یہ بھی آپ کو منع کیا جا رہا ہے نا، مت پیو، منع کیا جا رہا ہے آپ کو، تو یہ بھی فعل نہیں کا سینٹینس ہے۔ تنگ مت کرو، شور مت کرو، گھر سے باہر مت جاؤ، کچرا مت پھینکو، جھوٹ مت بولو، باہر کا کھانا مت کھاؤ۔ یہ سب سینٹینسز میں آپ کو کیا کیا جا رہا ہے؟ ایک کام کے کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو وہ سینٹینسز جس میں کسی کام کے کرنے سے منع کیا جائے وہ سینٹینسز ہوتے ہیں فعل نہیں کے سینٹینسز، اور وہ کام جس میں آپ کو کچھ کرنے کا حکم دیا جائے، کسی کام کے کرنے کا، وہ ہوتے ہیں فعل امر کے سینٹینسز، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا فعل امر ہے جس میں کسی کام، وہ جملہ جس میں حکم دیا جا رہا ہو، جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہو، آپ سے کہا جا رہا ہو یہ کام کرو، تو وہ ہوتا ہے فعل امر۔ اب فعل نہیں وہ جملہ جس میں کسی کام سے منع کیا جائے، کسی کام کو کرنے سے منع کیا جا رہا ہو، تو وہ ہے فعل نہیں کا سینٹینس۔ اب بیٹے اسی کے ساتھ دیکھیں، یہ ہمارا کلاس ورک ہے جو کہ آپ لوگ کریں گے، کلاس ورک، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگ اپنی نوٹ بکس کے اوپر کریں گے، آپ لوگ اس طرح سے اپنے نوٹ بکس کو ریڈی کر کے اس طرح دو دو سینٹینسز لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اس کے علاوہ بھی کوئی سے بھی سینٹینسز لکھ سکتے ہیں۔ تو بیٹے آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا فعل امر اور فعل نہیں۔
یہ آپ لوگ کنسیپٹ جو ہے یہ 1 کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں اور اب آپ نے دوبارہ اس کو رپیٹ بھی کیا ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ چکا ہوگا. یہ ابھی بیٹے میں نے آپ کو جو کام کرنے کے لیے بتایا تھا وہ آپ کا جو ہے وہ جماعت کا کام تھا جو آپ نے نوٹ بک کے اوپر کرنا تھا. اب یہ بیٹے آپ کا ہوم ورک ہے. آپ لوگ بک پہ پیج نمبر 106 اس کے اوپر آپ لوگ یہ کوشچن نمبر 6 ہے، کوشچن نمبر 6 ہے، آپ لوگ یہ سولو کریں گے. اور اسی کے ساتھ آپ کا کوشچن نمبر 8 بھی آپ لوگ اپنے بک کے اوپر سولو کریں گے. آپ لوگ بیٹے یہ دونوں کویشچنز جو ہیں اپنے بک کے اوپر سولو کریں گے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اوکے، بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.